Ay, galing ah. Babalik ulit. Ay, galing ah. Ay, babalik ulit. Ay, galing ah. Ay, babalik ulit. Ay, babalik ulit. Oops. Ang galing mo naman. Brum brum ba yun? Ay, galing ah. One more nga brum brum. Wag, no. Brrr. Ay, tinapon. Buti hindi na ano. Ay, tatapon ulit yan. 1, 2, 3. Ay, tinapon. One, two, three. Boom. Si David ay kukulit. Boom. Yay! More pa? 1, 2, 3. Ang galing niya. Yay!